how are you? I hope everything goes well. For our today's session for Basic English 1, we're going to study and we're going to see the content for our Model 2. Today is February the 6th. My name is Angela Garzón. So here we have our timetable. So the first part is going to be about the course rules and procedures, which you already knew them. The course timetable, the Module 2 content, the grammar review for this module, and coming assignments, video class summary, and final comments. Okay, those are the different components of our timetable. So to start, it's important to take into account the objectives of this session. For Module 2, we have like different kind of contents. Pretty much, we are going to look look at the words which are in red. Okay. Buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles una vez más la bienvenida a todos ustedes a nuestro módulo 2. Aquí tenemos los objetivos para nuestra segunda sesión. So, use stories and there are and quantifiers in order to make a description of item in the neighborhood by creating a video. This was the first one. The second one uses adjectives and frequency adverbs in order to generate opinions and perceptions by making a written report. Entonces, para la primera de ellas podemos ver el uso del there is and there are, de los cuantificadores, referente como tal a hacer una descripción de los lugares que tenemos dentro de nuestro vecindario. Ok, posteriormente tenemos el uso de adjetivos y de adverbios de frecuencia en generar un cierto tipo de opiniones frente a ciertas situaciones y las percepciones frente a alguna situación, experiencia, etc. a través de un reporte escrito. So the topics we see them: possessive pronouns and possessive adjectives, WH questions, simple present, there is and there are. All right. Based on that, let's start with the possessive adjectives. When do we use this topic? This topic is very common when we are talking about or when we are describing a noun and it comes before it, right? We have the subject and we have the possessive adjective. Es la relación que tenemos con un objeto. Generalmente dentro de la oración nosotros lo vamos a encontrar siempre al inicio de la misma. So for I, my. So you can say, for example, my computer is big. Your car is black. He, okay, so his chair is yellow. Her notebook is big. It's hace referencia a lugares, objetos o animales. Its tail is long. Our telephone is slow. Your drink is delicious. Their headphones are big. ¿Okay? Entonces sabemos que mi computador. Entonces expresa como tal un adjetivo posesivo dado que la relación que tenemos con ese objeto, persona, lugar, animal, etc. So, for example, let's see the following examples. This is my red car. This is his blue car. And you can see right there, we can use this is or these are, it depends according to the subject we have in here. Pero en este caso utilizamos el my and his or her, it depends. His, acordémonos que lo utilizamos para masculino. Okay, her, which is female. Possessive pronouns are related to a particular object, person, or group, and they are used to show belonging to them. En este caso, los pronombres posesivos difieren un poco de los anteriores, dado que para eso los colocamos generalmente al final de la oración. So we have mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Okay? Those are the possessive pronouns. Let's see just some examples. That notebook is ours. Is that calculator yours? This ruler is mine. Good. Entonces tenemos este cuaderno, quién es de nosotros. Estamos hablando de la relación que tenemos con ese objeto. Is that calculator yours? Esta calculadora es tuya. This ruler is mine. Esta regla es mía. WH questions. For this part, entonces vamos a recordar possessive adjectives that we use then at the very beginning of the sentence
or in the middle, or after that we have, like here for example, it could be the adjective, the color of the object that you are referring to, and later the noun. After that, we have the use of possessive pronouns, yeah, it's related to like an object, a person, or a group, to show like belonging to them. So mine, yours, his, etc., right? En este caso generalmente colocamos ese pronombre posesivo al final de la oración. WH questions. Let's continue. When do we use WH questions? When we really want to ask for like some specific information, right? So it depends according to the intention of the speaker about like knowing like some specific like thing or experience, or well, just some further information. Who is a person? What, when, where, why, and how. Who, cuando nosotros utilizamos who, sabemos que nos referimos a una persona, estamos preguntando quién hizo la tarea, quién viajó, etc. So who is related to a person. What is a thing or an action? What's your name? Es una pregunta a nivel general. What do you do on weekends? What do you like eating? Right? Entonces, como tal es un WH que corresponde a una acción, a una cosa, algo que queremos saber, pero que tiene bastantes posibilidades. When is a time? When es referente al tiempo. ¿Cuándo? When do you wake up early? When do you work? Right? Where is a place? Entonces recordemos, a veces digamos que se puede hacer cierta confusión frente al uso del when y el where. El where is related to places and when to time. Where do you work? Where do you study? Where do you like going on vacation? Why? El why es el por qué de la pregunta. So, is the reason something happened? Cuando nosotros queremos saber igual por qué ocurrió esto, por qué pasó, por qué se hizo alguna acción. And how is a number or the way something is done. Entonces puede ser un número, cuántas veces comes durante el día, like how many times do you have meals during the day, or it could be according to how you do a process. How do you drive? Oh, I drive fast or I drive slow. It depends according to the intention of the speaker. Entonces aquí tenemos como tal esos WH questions con la definición de cada uno de ellos. Let's see some examples. When is the soccer game? Ok, entonces aquí hacemos referencia a cuándo es el juego de fútbol. Estamos preguntando sobre una fecha o un día. So, the soccer game is next Friday. Who do you live with? ¿Con quién vives? Recordemos que en inglés ese with que va al inicio del enunciado en español lo vamos a colocar acá al final. How are you doing? ¿Cómo te ha ido? Why are you happy? Because I'm relaxed. And what is that? There is a cup of water or something like that. Entonces en este caso vemos que el WH va al inicio de los enunciados que hacen parte de las preguntas. Recordemos que el question mark, el signo de interrogación, va al final. Okay, let's see more examples. Informal conversation. Where do you live? I live in Chapinero near Marley Station. What do your parents do? My mom is a nurse and my dad is a teacher. En este caso estamos preguntando acerca de la profesión de los padres. Okay? So now let's continue with the use of there is and there are. When do we use there is? When we really want to express something in singular, and there are refer to plural nouns. Entonces recordemos que el there is son para aquellas cosas incontables o singulares a diferencia del there are. So affirmative, there is a clock. Plural, there are clocks. There is not a notebook. There are not any notebooks. Is there a pen? Are there pens? Right? So as you can see right there, we have the use of there is and there are. And here is there, are there.
Entonces, para las preguntas nosotros vamos a cambiar el lugar del verbo to be con el there, is there, are there, a diferencia de las oraciones afirmativas y negativas. Cuando son negativas solamente colocamos el not o el isn't o el aren't en la forma de la contracción, es decir, la forma abreviada como tal de estas dos palabras, posteriormente del verbo to be. Let's see like some important words that we include in some sentences. There is plus are, plus a, and some, any. Used with countable in singular. There is a plum, there is an apple. Entonces recordemos algo muy importante, es que el uso del an es muy usual en inglés y esa hace referencia a aquellas oraciones donde nosotros queremos decir que hay algún objeto de forma singular. Entonces, hay un carro, there is a car. Recordemos que el there is significa hay y el there are también. Lo único en que ellos se diferencian es que el there is es singular y el there are es para objetos plurales. So there is a plum because there is a consonant sound. In apple there is a vowel sound. It means that we have to put an. Used with countables and uncountables in affirmative sentences. Example, there is some sugar, there are some apples. Entonces hay algo de azúcar y hay algunas manzanas. Podemos ver que el significado es un poco similar, pero la diferencia radica en que si es singular o plural, as you can see right there. With countables and uncountables in negative and interrogative sentences. There isn't any sugar, there aren't any apples. Is there any sugar? Are there any apples? All right. There isn't any sugar. En este caso podemos utilizar el any tanto para singular como para plural. Entonces no hay nada de azúcar, and there aren't any apples, no hay ningunas manzanas, right? Is there any sugar? Aquí en este caso ese any viene a tener un significado diferente dentro de la pregunta y como lo tenemos en forma positiva decimos hay algo de azúcar. Are there any apples? ¿Hay algunas manzanas? Yes, you can see the difference between them. All right. So in here we have more examples related to a, in this case. So, there is a man in a bicycle. Yes, entonces tenemos el uso del a y del a. Esto hace referencia a los artículos indefinidos. Decimos que hay un hombre, como no lo conocemos, como no hemos hablado sobre él previamente, vamos a utilizar el a, pero ese debe estar. A bicycle, una bicicleta. No es nuestra bicicleta, no tenemos un conocimiento previo de la misma. There is a mom with her daughter. A mom, okay, yes, we don't know her. There is a man with his reading a book. A man, a book. There is a swam in the pond. We don't know like which Sam is. There are two friends talking. Yes, then we use like here like a number. Recordemos que entonces ese a o an va precediendo al sustantivo y vamos a tener en cuenta por qué vocal o consonante empieza esta palabra para desde allí diferenciar an or a. All right. So let's check the activities in Canvas. We are going to go to one of our courses in Canvas and I want to show you the different activities we have. So let's see. Recordemos que generalmente como tal se sugiere que ustedes ingresen por la pestaña de módulos, ya que por allí pueden explorar los diferentes contenidos que tenemos, materiales con los cuales ustedes pueden contar y pues hacer un estudio mucho más en detalle o un repaso de los temas ya vistos. So in here we have Module 2, My Hood, yes. The video class, the complementary material number 2, the PDF, the starting material module 2, the workshop, forum, evaluation. The workshop, what I like and dislike.
Para este ejercicio, este taller es muy importante notar que ustedes deben contar con un tiempo estimado entre 3 a 4 horas o un tiempo menor, dependiendo la facilidad que tengan para responder a esos ejercicios, pero también algo muy importante allí es que tenemos diferentes tipos de actividades y que dentro de este taller se tienen varias preguntas. Entonces, al tener varias preguntas, que en total son 15, algunas de ellas con una duración estimada de 5 minutos o más tiempo para la realización de las mismas, es importante que ustedes puedan prever eh, como tal dicho suceso para que puedan planear el tiempo suficiente para hacer este taller. So there, for example, the first part is like a listening activity. So you're going to listen to this audio, establishing the relation between Juan and his family members, and complete the chart below based on the example provided. So here we have Catalina and Juan. Entonces vamos a tener en cuenta cuál es la relación de Catalina con Juan a partir de el posesivo. So Catalina is Juan's mother. Yeah. So we have like this distinction. Later we have the use of his, her, or their. So you're going to read this task and complete it like using one of those words. Entonces, dependiendo de la instrucción que tenemos allí, vamos a tener pues mucho cuidado y con lo que nos piden para poder completar este ejercicio de una forma satisfactoria. Esa como tal sería la primera actividad. Now let's continue with the second one. For the second activity, we have the following my favorite family member. Yes, in which the idea is the following. So we're going to talk about family members by creating a slideshow in order to introduce them and describe their physical appearance. Entonces recordemos que aquí tenemos un ejemplo del ejercicio que debemos realizar, pero para ello es importante que tengamos en cuenta que esta descripción física y de personalidad no hace referencia a uno de los miembros de la familia, sino por lo contrario a los increíbles, o que a uno de los personajes de esta película. So the idea is you're going to look at the incredible image we have shown at the end of the video, and you're going to choose one of the characters you like the most. After that, you're going to create a video using Powtoon in which you describe your favorite characters' physical and personality description. Create at least 5 sentences with physical description and 5 personality description. Entonces recordemos que tenemos que crear 5 oraciones relacionadas con la descripción física y 5 de la descripción de personalidad. Do not forget to record your voice and add it to the video. Es muy importante que ustedes graben sus voces a medida de que van diciendo la información que tienen dentro de la presentación, y posteriormente cuando ustedes posteen su video van a elegir un video de sus compañeros y a partir de allí vamos a llenar como tal este apartado. So complete the next chart with information about the character of one of your classmates posted different from yours, okay? Entonces vamos a hacer uso del has, is, en este caso está she, pero puede ser he, dependiendo del personaje que haya elegido nuestro compañero. Physical appearance and personality traits. Estas como tal son las dos denominaciones. Recordemos que debemos tener muy en cuenta cuál es la diferencia entre el uso del has y el is para así mismo poder responder como tal a esta parte. Ok, esas serían las actividades para el primer módulo. Para nuestro segundo módulo tenemos las siguientes. The workshop, what I like and dislike. Yes. In this one, entonces tenemos, este taller cuenta con 15 preguntas in which you're gonna see like different kind of information. And the second part, which is the forum, el foro hace referencia a my neighborhood. So the idea according to the second one, I'm sorry, forum, my hood. So for this one, the idea is
Okay, there are like two parts. The first one is to draw a map of your neighborhood. You can use Powtoon. Later you're going to point out the most important places, include tags. Entonces aquí la idea es que ustedes puedan dibujar un mapa de su vecindario. Esta presentación la pueden crear en Powtoon. Posteriormente van a señalar los lugares más importantes o los cuales ustedes quieren señalar, incluyendo etiquetas. Entonces, si tenemos la foto como tal del vecindario, de la panadería, arriba vamos a colocar el nombre en inglés, bakery, or pharmacy, or yes, whatever. Make another presentation in the video describing your neighborhood. Posteriormente grabamos esta presentación de forma oral utilizando el there is and there are and quantifiers to show the places that are in your hood. El video pues debe tener una duración aproximada entre 2 a 3 minutos. Una vez que los compañeros ya hayan subido este tipo de videos, vamos a mirar la descripción que hicieron los compañeros de sus vecindarios. Vamos a escoger uno de ellos y vamos a responder estas preguntas. So choose one of them and write a post answering the following questions. How is her or his neighborhood different or similar to yours? Entonces vamos a encontrar qué similitudes o qué diferencias tiene ese barrio de nosotros y what do you like the most? ¿Cuáles les gustó más y por qué? ¿Ok? So write at least 50 words in your post and remember to use there is, there are in affirmative or negative form. Okay? So my hood here you can find some. That's everything for today. Any question, don't forget to contact me. So here is my personal information. If you wanna call me, I'm going to be very we can say a word of answering any kind of email, any question you have from Monday to Friday from 7 to 4 p.m. and on Saturdays from 7 to 11 p.m. Have a great day today. Bye bye, guys.